रे इरा के कहा के कहला ई विवेक पुरुष कहला ई कली जुगर मूढ़ मानस के कहला का बोला अरे मूढ़ मानस ए जहां करू चूला का उचरे ए जहां करू चूला का उचरे दिने देखबे लोके ए जहां करू चूला का उचरे ए जहां करू चूला का उचरे दिने देखबे लोके ए पछे भाबुती बु बसी खटरे ए पछे भाबुती बु बसी खटरे दिने देखबे लोके ए जहाती करूछु तोर लागी करूछु ए तोर लागी करूछु तोर लागी करूछु जहाती करूछु तोर लागी करूछु आज्ञा माने हमें जते भी कर्म करूछु जा मोर को लागी कर्म करूछु मोर झियो लागी कर्म करूछु मोर बापा मां लागी कर्म करूछु ना हे कर्म निजटा ही आज्ञा कर्म ही भगवान हमें सुकर्म कर्मा बोला से फलका निजे पामा माबे से कुकर्म कर्मा बोला से फलका निजे पामा आज्ञा ये कहा लगी ने करबा आज्ञा जहाती करूछु तोर लागी करूछु रे तोर लागी करूछु तोर लागी ए दोष नहीं ते बुआ कहा रे ए दोष नहीं ते बुआ कहा रे भगवान कंप्यूटर फीडिंग समस्ते पढ़ा छविटा मधुवर्ण बोध जहाँ लिखा है मधु तो द्वारा लिखतान बाबरे जहाँ मु कोई जहाँ मु कहि जहाँ मु चिंतई बने जगतर कर्ता परम ईश्वर जानू छंति प्रतीक्षणा प्रत्येक मोमेंट रे में मनुष्य जहाँ करूचे भगवान सब जाक देखु छ ताके माने हमें बुड़ी के पान पी लेबी हेता भी भगवान देखु छन जदि 10 टा पिला पाठ पढ़ी जाउ छन 5 टा पिला छोट छोट भाग पाठ पढ़ी गिरा छन आ 5 टा पिला खेते बहाला बुली बुला गिरा छन बापा मां के ठकु छन बाबरे हेता भी दिने देखबे दुई केते लगे देखबे केते लगे हे 5 टा पिला बाबरे 5 टा पिला क्या करबे केते के छोट छोट पिला माने की कलेक्टर हेबा की वीडियो हेबा की एसपी हेबा की एमएलए हेबा की हेबा हां सेमाने जतो के हेला मिलगे की जे 5 टा पिला ठकी दिबे काना हेबे हां काना हेबे नमन चाबे हां बाबरे हेता भी दिन रखा देखबे देखबे भगवान समस्त को देखा तोर बाबरे बाबरे केही भी आज्ञा लुकी लुकी के हाथ अपचिंता न करबे आज्ञा काजे हिंसा हम न करबे बाबरे तो तेनुकुरी की कार अपचिंता न करबे आज्ञा आज्ञा हिंसा मने रखी कर भगवान तिने अपचिंता करके लुकी के काम करथिले भगवान को भी निस्तार न चला आज्ञा तरसरा के भगवान काम करथिले अरे लुकी लुकी करी हे हमारी थिले राम और किस दिन गरबाली राजा के बाबू किस दिन गरबाली राजा के लुकी लुकी करी हमारी थिले राम किस दिन गरबाली राजा के बाबू किस दिन गरबाली राजा के लगी बोली तुम तो सबर पहला खोला कानू के बाबू पहला खोला कानू लगी बोली तुम तो सबर पहला खोला कानू के बाबू पहला खोला कानू के नहीं दिले भाई पुनी दिले दाई नहीं दिले भाई पुनी दिले दाई पुनी दिले दाई पुनी दिले दाई ये तो कोलू था से तो कोली के रे ये तो कोलू था से तो कोली के रे ये तो कोलू था से तो कोली के रे जहाँ कोलू से लगा है उसे जहाँ कोलू से लगा है उसे
রাজা বালি এবং সুগ্রীব দুই ভাই ভাইকে ভাই মারগালি হেলা লিখে রামচন্দ্র ভগবান গায়ে করেছেন কিষ্কিন্ধার সিংহধর গোটে মহানিম্ব বৃক্ষ ଥିଲା সে মহানিম্ব বৃক্ষ উহারকে দেখি লুকি করি বালি রাজাকে সরবিদ্ধ করিদেলে সরবিদ্ধ বালি রাজা মরি যাকে গলে না বাবু কাঁ বলছেন হে রামচন্দ্র ভগবান মুই তোমার কাঁ দোষ করছিলি প্রভু বিনা দোষে মতে মারি দেল লুকি করে মারি দেলা প্রভু আমি তো ভাইকে ভাই মারগালি হউছিল মুই তোমার কাঁ দোষ করছিলি যে মতে তুমি সরবিদ্ধ করে দেলা প্রভু মতে জনতা লুকি করে মারি দেছ কমকু যে হন্তা লুকি করে মারি দেলা মনে রক্ষিত যেটা বইলে তেরু করে বাবু বাবু সেই বাড়ি রাজাঙ্কর শান্তি রে কানা হইছে এ বাবু বাড়ি রাজাঙ্কর শান্তি রে বাবু সেই বাড়ির পুত্র হচ্ছে অঙ্গদা তারপরে যুগের জরাসবর বলে সমাপ্তি জানছেন হেলে জরাবরকে বুদ্ধ আজ্ঞা বুদ্ধস্তবর সে বুদ্ধস্তবর না খেয়ে না তার নাম হচ্ছে সুমন্ত সবর বাবরে সে সুমন্ত সবর জন্ম হইছান সে রামচন্দ্র বাবরে তো আমার যুগের কৃষ্ণের উপরে অবতীর্ণ হইছান তাঙ্কর যদু বংশরে বিনাশ করে দেলি বাবরে এর কার বড়রে বিনাশ করে দেলে আর যাইকি শিয়ালিল তার বলরে দুলু ছোড়ার গান তো তাঙ্কর বংশর নাশ সবাত বাবরে সব কথাকে ভাবি ভাবি বে কান্দু ছন এন্তা সমর দৈবর ভটপুত্র অতই বিচিত্র এন্তা কথা সে যারা সবর বা সুমন্ত সবরা মৃগয়াকে যাইছি সেদিনে বলে কোন সে মৃগ নাই পাইলে হ্যাঁ তো ভগবানরা কাহাকে মৃগ কর্ণ বলি বিচার করি এটা মৃগ পটে বলি লুকি করি যেটা সরবিদ্ধ করিছেন ভগবান মরি যাইছে যে কর্ম করছি আজ্ঞা সে কর্মর ফল সে পাইছে আজ্ঞা মানে যাহা করছু লেখা হেউছি রে দিনে দেখিবে লোকে ভগবান কোতে দেখাবা যদি অন্য জনক অপমান করছো অপমান করি অন্য জনক ইজ্জত লউছো তোর বি দিনে যদি 50 লোকଙ୍କର সাঙ্গে না ইজ্জত লউছো 500 লোকর সাঙ্গে তোকে ইজ্জত বাজা দেবা মনে রাখি তারে বাবু এনুগুরি যে যেন কর্ম করছি সে কর্ম ফল আগে থোয়া হইছি বাজা এনুগুরি মানে তার স্বর্গে কানা আছে এই ছিল পাইয়ার বুড়ি ছিল যাই ये देखला जे के पहिला মানে দ্বাপর যুগের কাহিনী দ্বারকানাথের কথা কৃষ্ণ ভগবান অষ্টারানী কি বিহাইল অষ্টবাদ বনতে রূপণী মাবে রূপণী জাম্বতী কালিন্দী সত্যাবতী বাবরে এন্দিন অষ্টারানী কি বিবাহ হলা পরে বাবরে দিনে পরীক্ষা করছিল ভগবান বাবরে পরীক্ষা তার হাতে দিনে কাটারির কাটি দিলে কাটি রক্ত ঝরে রক্ত ঝরে যাউতে বাবরে ইমাগো বলছে ভগবান হেলে সেই অষ্টারানী কি সুন্দর শাড়ি পিনিছে এই হীরা শাড়ি পিনিছে এই আকে গামছা শাড়ি পিনিছে সে শাড়ির রক্ত দিকে বন্ধ করতে वाला কাহাকে রূপ লাগছে রক্তদি কা কলে তার শাড়িকে কি দিলে ছাড়ে ভগবান কতে সুরক্ষিত স্থান দিকে বাঁধি দিয়ে রক্তকে বন্ধ করে দিলে এই সে প্রাণে বস্ত্র দিলে বলি রাজ্য মানে যেটা পুরুষ সভা করে বাবা শাসন উল্লেখ করেছিলে তোমার ভগবান তাকে 55 কোটি বস্ত্র দিলে এর উপরে লেখা আছে এই জন্য আমি দিয়েছিলে আরো জন্মে পাই কুম্ভ কলা কর্মকে সাক্ষী ভাব কাহি এর উপরে বাবরে যে যেন কর্ম করছি সেই কর্মর ফল দিয়ে কাজে পাওয়া বাবরে চাকরি কেন আছে বাবরে আরে জবর করবে এ কামধারী ময়লা আর কই ছরস হে পিলা কে বাবু गांधार देशर राजा होती गांधार सेन गांधार सेन जी होती बाबरे गांधारी से गांधारी नव यौवन प्राप्त बयस बाबरे बहुत सुंदर दिशुचान बाबरे नव यौवन छन छन मन चित्त छन छन मन पाई पाई एमता बदले दिने का गरिछन् गर्भ परिगरी से का गरिछन् बाबरे बगीचा के दिने भुली बगीचा के भुली जाइछन् ए बगीचा का गरिछन् बाबरे पोइछ सोहेका अंडा देखि एना कना जरुरी गांधारी बातर यौवन गर्भ का करके बाबरे से सोहेका अंडा के मारी चिली गला मारी गला कोई तो का जाना लगी परवा कोई तो वाला अरे गांधारी तार हुजने कहजे मारी गांधारी तू वो सोहेका लगे मारी देलु सोहेका लगे तू तार माने सोहेका अंडा के मारी देलु काटे में सोहेका पिला पाई गांधारी सब अंडा के मारी देलु मोर जेमता आखी आगे मोर पिला मन को तू जे सोहेका पिला के मारी तू तोर भी सोहेका पिला के तू अंडा के मारी देबे लुको मोरी जीव जना बोलथिले एई गांधारी सोहेका पिला बाबरे गांधारी पति को कहते मोरी
ତେଣୁକରି ଦେଇଥିଲେ ପାଇ ବୁଝି ଥିଲେ ନାହିଁ ଦେଇଥିଲେ ପାଇ ବୁଝି ଥିଲେ ନାହିଁ ଏହେତୁ କରୁଥାତେ ଧୂପଦିକିରେ भगवान को बाबे से आज्ञा को आशीर्वाद मुई करा देनी तांकर आशीर्वाद मा हमर थाने सब बोले सब बोलन देखबा तांकर पादर धुरी हमर सब सिर ऊपर सब बोले सब बोलन देखबा भगवान के जगन्नाथ स्वामी नयन गोस्वामी ए भगवान कर आशीर्वाद तांकर थाने सब बोलन देखबा अरे वो ए हेले तुके कथा 2024 तक गीत बाहर